So yun guys, ito na yung almasan natin. Yan, naka hammered finish. Yung timbang guys, accurate yung timbangan ko guys. Ayun o, 0-0 yan. So kulang siyang, ay sakto 1 kilo. Ayan guys o, sakto siya 1 kilo. Iladagdag pa natin yung scab nya. Yan timbang. So yan, mahigit 4 na pulgada yung lapad niya sa blade length. Yan. Basta yan, magkaiba lang sila ng kulay pero ano yan,